ଟିକେ କରିଲି ଏବଂ ମୁଖରେଖା ବିଚାର ଆଉ କାହିଁକି ଶିଖିଲି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅକୁ ବାଛିବି ତାପରେ ବାହା ହେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଜି ଶିଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସାରା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ଭଲଟା ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ ଗଣକ କରିବେ 100 to 100 କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ 100 to 100 ଟା ଖୋଜିଲି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ନାହିଁ ଯାର ନାକ ସିଧା ଥିବ ତାର ପାଟି ଯାର ପାଟି ସୁନ୍ଦର ଥିବ ତାର ନାକ ସିଧା ଥିବ ଯାର ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଥିବ ସମସ୍ତ ଧନୀ ଥିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିବ ପାଠ ପଢି ନଥିବ ଯିଏ ପାଠ ପଢିଥିବ ଧନ ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସେଟା ଥିବ ଏଟା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଏକଦମ ଗରିବ ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ନା 100 to 100 ପାଇବେ ନାହିଁ ଯାରି ଫଳରେ ସେ ପାଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଦେଖି ଦେଖି ଛି କହିଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲି ତାକୁ ବାହାରିଲା ମୋର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଛି ଆଉ ଯଦି କହିବି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ପଛପଟରୁ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ କେବଳ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା କେବଳ ବେଦିରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା ଗୁଣପୁର ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲୋକ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଯେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଆଗରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲି ସେ ବାଉଁଶଟା ଏମିତି ଧରିକି ରହିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେ ବାଉଁଶ ବି ଧରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ମତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବି କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛି ଦେଖିବି କେମିତି ଯିବେ ଦେଖିବି ଆଗ ପଟେ ଗଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ବଡ ବଡ କରିକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଆଇଲା 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 ଫାଟିଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କଣ ଆସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଖି ବଡ ବଡ କରିକି ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପବନ ଯୋଉ ଧୋଳି ଉଠିଲା ବୋଲୁଛୁ ନା ସେ ତଳର ଧୋଳି ଉଠିକି ମୋ ଆଖିରେ ମତେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲିକପ୍ଟର କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ପରେ ଫ୍ୟାନଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଯାଇକି ବସିଲେ ବେଦିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ବେଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ରିଜିନ୍ତାଲ ଫୁଟା ମନେଇମୁଲ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସୌର ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗ ବଢୁଛନ୍ତି ଏଇ 4-5 ଜଣ ସେମିତି ସେମାନେ ଏ ଡାମ୍ଫ ଢୋଲ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସୌର କଲଚର ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା ଲାଞ୍ଜିଆ କପଡା ପିନ୍ଧି ବଜେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦିରେ ବସିଛି ଦୁର୍ବଳିଆ ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାଜାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏ ବାଜାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣି ସେ ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ଏ ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଢା ଶେଷରେ କହିଲେ କୋଉମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ नो सर देयर आर ऑल सौर पीपल दे आर वेलकम टू यू ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୌର କଲଚର ଏମିତି ସେମାନେ ସେ ବଗର ପର ଲଗେଇ ସେ ଧାନୁ ତୀର ଧରିଥିବେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ସାନ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥିବ ଟେଙ୍ଗା 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 ବାଜିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢା ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ डाकी और लंबा चेक 20,000 द डेंस ग्रुप ऑफ रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट सौर पीपल ग्रुप 20,000 टंका केते टंका 20,000 कहा को मिलिला बाजा वाला कहा को मिलिला बाजा नाचो वाला को काहे की मते कोन काहे की मंत्री मन टे खुशी एमाने पैसा पाई जाइथिले कि टंका पाइबो बोली जानिथिले कि केवल मंत्री को खुशी करबा स्वागत करबा सेति पय जमान जाइथिले मात्र से तांकर नाचरे जने मंत्री खुशी हेबा सकाजु काडी 20,000 चेक साधारण जगतर जने मंत्री खुशी हेले 20,000 50,000 लक्ष टंका मिले आमर परमेश्वर से राजा नुहंती से मंत्री नुहंती राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु नुहंती जदि आपण गोटे गीत गाइबे जदि गोटे सुंदर स्वर रे गीत गाइबे हृदयर कृतज्ञतार सहित जेबे गीत गाइबे ना से परमेश्वर से प्रभु यीशु ख्रीष्ट राजा मानकर राजा जेबे टिके खुशी होई दिबे ओ 20,000 न स्वर्गर द्वार उन्मुक्त होई दिबो हालेलुया 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 सेति भाई हमें बुझू न बुझू गीत गाइबार अछि गमन सारा से गीत गाइले मोर भी स्वर भल नहीं तथापि गाई दियो हाँ ना गीत गाइबा तो पापी की मुक्ति मिलाई देला काय मोर जीसु राजन सेल्फ गाड़ी अंधारे रास्ता दिखाई देला काय मोर जीसु राजन बोले पापी के मुक्ति मिलाई देला काय मोर जीसु राजन अंधारे रास्ता दिखाई देला काय मोर जीसु राजन गोटिए जीवन गोटिए ईश्वर गोटिए जीवन गोटिए ईश्वर सबसे ये केड़े महाना पापी के मुक्ति मिलाई देला काय मोर जीसु राजन अंधारे रास्ता दिखाई देला काय मोर जीसु राजन पापी के मुक्ति मिलाई देला काय मोर जीसु राजन अंधारे रास्ता दिखाई देला काय मोर जीसु हालेलुया दांत झड़ी गले भी गीत गांतो काली को कहिछि दांत झड़ी गले मध्य गीत गाए क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर बोलिए ने ऊंची आवाज से स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है जब गाना नहीं गाएंगे तो कैसा स्तुति आराधना ऊपर जाएगा गीत गाइबा जरूरी दांत झड़ी गले भी गीत गाइबार अछि उसाचम नेंती देवा आमंगा दुकुबे सौरा भाषा दांत झड़ी जाओ मध्य प्रेज द लॉर्ड आसुन समस्त चक्षु बंद करी प्रार्थना करिबा पवित्र परमेश्वर हमें तुमरो धन्यवाद देछु तुमरो गौरव करू तुम स्तुति करू छु ए समस्त वचन नाम पई रखिछु प्रभु ए वाक्यर निगुड़ तत्व गुड़ा को भांगिबा पई मधुर बड़ प्रभु वो मनुष्य मात्र तुम्हें ईश्वर प्रभु तुम्हें आत्मा रूपी ईश्वर प्रभु प्रभु तुम्हें मोर मुख्य पात्र हो तुम्हें कथा को आम प्रत्येक को परितृप्त होगा साहाय्य कर जिते समय बसी प्रभु प्रभु पूर्णता दियो बोली प्रार्थना करी तुम पवित्र उपस्थिति दियो बोली प्रार्थना करूछि समस्त मंद शक्तिर पराक्रम यीशु नाम रे बांधुछु केवल तुम उपस्थिति दियो
Give your presence only, Father. Guide us by Holy Spirit, Father. We need you, Father. We want you, Father. प्रभु तुमको चाहूँ प्रभु आम प्रत्येक तुम कथा कह प्रभु जो पवित्रतार सहित तुम महिमा कर दया कर सकल गौरव महिमा पूजा वंदना केवल तुमको दूची प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु का नाम मांगे आमेन। ए फैन टिके बुलाई दियो तो मते फैन दरकार नै मो मोहरे बात टिके बुलाई दियो जो अंश आम पढ़ुल जो विषय आम पढ़ुल लोकलिखित समाचार तार 17 अध्याय 20 पद ठारू 37 पद पर्यंत बापा माने पाखे बसुवा लोक कहतु बेसी डेरी है भोक हेले भी वाक्य शुण बोली कहतु बेसी डेरी है आज्ञा भोक हेले भी वाक्य शुण कहतु पाखे बेसी डेरी है तथापि भोक हेले मते वाक्य शुण मते कहउछ आज्ञा मते कहतु धरिले कि समस्ते नाई हां हला ना नाई मां माने देखंतु देखा देखी होई कहतु एते खरा हेले मते सुंदर देखा जाउछ कहतु प्रेज द लॉर्ड काली आमे सुनिछु कारण काली जो माने ऑलरेडी सुनि सारले से मांगो पई किछि लागोनी आज जो माने आसले से मांगो टिके अखाड़ुआ लागियो हां तेणु सुनिबा ईश्वर को राज्य केबे आसु अछि एई विषय रे फारूसी माने ताहांकु पचारि बारु से मानको उत्तर देले ईश्वर को राज्य दृश्य भावरे आसे नै सर कहि चलले गमा गाइया लोक जने वैद डॉक्टर जे तो एमंस मु किछि विषय मेडिकल पाठ मो मध्ये पढिछि बारिपदा मेडिकल रे एवं सीएमसी भेल्लोर मो मध्ये प्रभु अनुग्रह किछि एजुकेशन जा समस्त मु पाइछि जोरा कि प्राइमरी हेल्थ केयर बाबर मु आपन को किछि सजेशन मध्ये देई परिबी सिंपल विषय जने डॉक्टर तांकर लेखा विषय में सुनिबा पिला माने लोक जने वैद बा डॉक्टर पाखरे जदि आपन मान जतले जिबे ज्वर होउछि आज्ञा कहले हां संगे संगे ज्वर आज्ञा ज्वर होउछि कहले संगे संगे मेडिसिन लिखिलो बसी लिखिबो मते कोनतु जने डॉक्टर आप सार ज्वर होउछि कहले हां बस हां एटा खाइबो सेटा खाइबो एटा पीबो एटा पानी रे पकाइबो एटा बा गळा रे देबो एटा लिखि देबे विदाउट टेस्ट तर डायग्नोसिस करिबेनी खोजिबे ज्वर होउछि तुमको जदि ज्वर होउछि कफ ठंडा की ज्वर होउछि ना खाली रे ज्वर होउछि बांती हेउछि ना नाही वोमिटिंग आछि ना नाही किछि नाउजिया फीलिंग होउछि कि हेडेक होउछि ना नाही विभिन्न विषय गुडा को गहराई से पचारिबे नाही तुमको कंफ होउछि कि थर थर होउछि कि दिने ज्वर आछि कि आउ दिने ज्वर होउछि कि ना कंटीन्यूअसली हाई फीवर होउछि ज्वर होउछि कहले हजारटा प्रश्न करिवे तापर जाय प्रेसक्रिप्शन लिखिबे वैद जने खाली रे से लिखि नांते वैद भल्लरे विचार करिसंती परीक्षा करिसंती सूक्ष्म भावरे तन्म करि देखिसंती तापर लिखिसंती कहबा हालेलुया हालेलुया जहाँ सत्य जहाँ निराट सत्य से समस्त विषय गुड़ाक बाछी मंडली को आम सम्मुखें प्रदान करा जायछि यीशु ख्रीस्ट जेतबे जगत रे थिले सेही समर घटना बा सेही समर कथाबार्ता एई लुक जो वर्तमान लेखा जाय अछि एई पुस्तक विशेष करी यीशु ख्रीष्टंकर जन्म पर एडी 70 रो ता पूर्वरु 70 वर्ष एडी 70 रो पूर्वरु ए विषय लेखा जायछि जा जेरूशलेम मंदिर ध्वंस हेबा पूर्वरु ए समस्त विषय लेखा जाय अछि जेतबे ए समस्त विषय लेखा जी एठारे कुआ जाय ईश्वर को राज्य केबे आसु अछि ए विषय रे फारूसी माने ताहांकु पचारिबा को लागिले यीशु जगत रे थिले सेते बेले फारूसी माने पचारुचंदी कोन पचारले हे गुरु
हे गुरु कौन है कुह एमती कही ईश्वर राज्य कौन लिखा अच्छे ईश्वर राज्य केबे आसीबो केबे आसुअछि फारूसी माने सब बड़े आमे ज्ञानी बोली कहूथिले आमे सब जणा बोली कहूथिले आमे सब विषय जानिचु आम पाखरे सब नॉलेज अछि बोली फारूसी माने कहिले आ से फारूसी माने कहबा सकासु से माने फारूसी माने यीशु को पाखरे आसी पचारि बारु ताहांकु पचारि बारु से सेमानक उत्तर देले ईश्वरको राज्य दृश्य भावरे कोंतु दृश्य भावरे आसे नाही काहे के कथा कहले आजिरो वाक्य गरम वाक्य धीरे 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 जीवा आरंभ रे निया टिके लगे 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 शेष रे पानी फुटे देबा तापर काहे की कथा कहले ईश्वर को राज्य ईश्वर तो तांको संगे अछंती यीशु ख्रीष्ट तो निजे थिले ईश्वर तो सी थिले आ की आसी थांदा जे कोई थांदे हां आउ जणी आसीओ बोल यीशु निजे तांको सम्मुख रे थिले ईश्वर को राज्य केबे आसीओ बोल फारूसी माने पचारुछन ईश्वर तो सेमान को संग रखले तळ पद पढिले आपण जानिबे 21 पद किंबा देखो एठारे बा सेठारे बोली लोके कहिबे नाही कारण कोन लिखा अछि देखो ईश्वर को राज्य तुम मानक मध्य रे अछि हालेलुया से गला का खोजो जो मु तो सी न कहि कोन कहले देखो ईश्वर को राज्य तुम मानक मध्य रे अछि यीशु को सहित कथा होचंती ईश्वर को सहित ईश्वर को पुत्र को सहित कथा होचंती पचारुचंती ईश्वर को राज्य केबे आसीबो केमती हेबो सीधा सड़क देखा जीवन ईश्वर तुम मानक संग रे अछंती हालेलुया हालेलुया आउता पर घटना टिके टिके अलग अलग लागे तापर घटना मु कहबी आपण मान तांको सहित यीशु थिले किंतु फारूसी माने काहे की जानि पारिले नै ईश्वर को पुत्र मसीह तांको सहित थिले मात्र फारूसी माने काहे की जानि पारिले नै कारण कोंतो कारण जोरे कोंतो कारण मां माने ओडिया बुझी पारछन्ती तो भाई माने बेसी बुलिबा लोक सेमान जानिथिबे ओडिया बुझी पारछन तो अच्छा केते जन को ओडिया बुझुनी हाथ टेकंदो केते जन को ओडिया बुझु नाही हाथ टेकंदो हाथ उठांदो समस्त बुझुंदे समस्त अच्छा ताले मु जोडा कहूची कथा होला बला आपण माने के आंसर दियंदो कथा वार्ता हबा आपण माने चुप किना रहिलो मते केमती लागुची आपण माने कथा वार्ता बंधु बुझिले की कहले हां आज्ञा बुझिला ना नाही कहले आज्ञा कुंदु अल्प समय कथा वार्ता तापर शेष करबा ईश्वर तांको सहित थिले यीशु ख्रीष्ट तांको सहित चले फारूसी माने कहउछंती ईश्वर को राज्य केबे आसे कारण गोटे विषय एमाने अपेक्षा करिले सत पुरातन नियम रे पढ़ी 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 से माने अपेक्षा करुथिले जणे शांति राजा आसीबे तांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अदंतकालीन पिता शांति राजा बोली कोन विख्यात हेबे लेखाइते फारूसी माने सेटा धरि कि बसिथिले जणे राजा आसीबे जणे मसीह आसीबे खड्ग धरिबे खंडा धरिला पर आसन रे बसिबे तापरे राइट साइड रे केतरा घोड़ा लेफ्ट साइड रे केतरा घोड़ा आगो पटे सहस सैन्य सामने चलो युद्ध करबे आ शांति रे राज्य करिबे एटा से माने अपेक्षा करले यीशु आउ सेमती आसीले ना केमती आसीले
ଏ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ନର ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ଅବତାର ନେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନରକଗାମୀ ହେଇଥିଲା। ପାପ କରି ପ୍ରେମରୁ ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚନ୍ଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲଗେଇଲେ କାମ ଦେବନି। ଚନ୍ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଚନ୍ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଚନ୍ଦା ଏମିତି ଯାଉଥିବେ, ଆଗ ପଟେ ନିଆଁ ଥିବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ପଟେ ନିଆଁ। ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ପଟେ ନିଆଁ। ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆଗ ପଟେ ନିଆଁ ଥିବ। ମୁଁ ନାଇଁ କି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲଗେଇବି, ଏଇ ଚନ୍ଦା ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଆଁ 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 ନିଆଁ। ସେ ଜନ୍ଦା ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ କି? ରକ୍ଷା ପାଇବେ କି? କଣ ହେବାର ଅଛି? ଏ ଜନ୍ଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜନ୍ଦା ବନିକି ଯିବାର ଅଛି। ଜନ୍ଦା ହେଇକି ଯିବେ। ସେ ପାଖରେ ଯାଇ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ବଳି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାକୁ ବଳି କରାଯାଉଛି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଜନ୍ଦା ମାନେ ବିପଦ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିକି ନିଆଁରୁ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ମାନବ ରୂପକୁ, ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ, ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କୌଣସି ରୂପ ନେଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ, ମାନବ ରୂପ ହେଇ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ଦାକୁ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ମାରି ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରୀକୃତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ବଛା ଯାଇଥିବା ମନୋନୀତ ପବିତ୍ର ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବା ସକାଶୁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କଣ ସେ ଦିନ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଏ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବ ମାତ୍ର ପାଇବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଜଗତକୁ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହବ। କୁହନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ରକ୍ତ ଦେବାର ଅଛି, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ମାଡ ବାଜିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାବୁକ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ହେବ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କଢାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଛେପ ପକେଇବେ, ଛି ଛି ଧିକ୍କାର କରିବେ। ପାପ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପୀ ମଣିଷ ବୋଲି କ୍ରୁଶ ଥାଉଛି, ସେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ଯିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ
देखा जीवे नहीं शिष्य माने सेते बेले इतस्तत हेबे कुआरे गला कोन हला ए समस्त से माने छिन्न भिन्न होई जिवे से माने चिंताग्रस्त हेबे ए विषय से सब विषय जानि थिले आ सेति पई कहउचंती शिष्य मान को कहले एपरि समय आसीबो जेतेबेले तुमे माने मनुष्य पुत्रंकर दिन गुड़िक मध्यरु गोटे दिन देखिबाकू वांछा करिवो किंतु देखिबो। But he said to the disciples, the day will come when you will want to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. ଆପଣ ମାତା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ अस्थिर मन जदि शुणे बुझीपारे ना मुझे कौन कहवाई चाहूँगी बुझीपारे अटेंशन दियंतु 23 पद लुकलिखित समाचार 17 पर्व तार 23 पद रे लिखा जाए देख सेठारे देख एठारे बोली लोके तुम मानू कहिबे किंतु तुमे माने जाओ नाही किबा से मानकर पश्चातगामी हो नाही এটা দা এন্ড টাইম সেটা সেই সময়ের কথা সরিগলা যীশু খ্রিস্ট মৃত্যুভোগ করিবে এবং পুনরুত্থিত হবে স্বর্গ রাজ্যକୁ ଯିବେ শিষ্যମାନେ ছিন্ন ভিন্ন হবে খোঁজিবে মাত্র পাইবে নাই কিন্তু শেষ সময় এই বিষয় লেখা যায় যুগান্ত কালর সময় বর্তমানর সময় কইবা হালেলুয়া হালেলুয়া যুগান্ত সময়ের বিষয় সে কହୁଛନ୍ତି দেখ সেଠାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ यूट्यूब रे मु देखुथिली के कहला जीसु पुरी रे आउ केतला आउ 5 दिन परे के कहबे जीसु गुटारी रे आउ 15 दिन परे कहबे जीसु गुरपुर रे तापर नाही नाही हमर बोरोई बसारे भी आसीतिला आमे मिसी कि मद पिउथुलु सेटा भी कहबे के कहला जीसु पुरी रे के कहले शंकराचार्य पाखरे गले सेठी शास्त्र शिखिले सुनिले आसिले विभिन्न विषय शुणु बाइबल अनेक वर्ष पूर्व ये कथा हमको कहुई सतर्क करा जाउची जीसु एठारे जीसु सेठारे ताहा केबे तुमे सुनिबो नाही आउ जीवो नाही हालेलुया सतर्कर घंटी सतर्कर बाणी विचलित हबाकू नाही विचलित हबाकू नाही ईश्वर वाक्य हमको स्पष्ट कहे के विश्वास करू कि के न करू मु जो जगह थी लग्जरी लाइफ थी मोर शुणु ब्राह्मण परिवार रे बढ़ी पैता पिंधिकी थी मंत्र श्लोक गाउली अष्ट प्रहर उजागर अनेक संकीर्तन कीर्तन रे मातुली बलराम पंडा हूँ मोर आउ गोटे बापा जी मत जन्म कर दाऊद गमांग किंतु मो बढ़ी रही बाप से बापा पुओ ना झी ना मुझे पोष्य पुत्र भाव भाट कुमरा तारा तारिणी मंदिर पाखे पुरस्तमपुर ब्लॉक ब्राह्मण घरे बढ़ी 8 वर्ष काल पैदा पिंधिकी थी एक गले मुड़ी 2 गले मुझे 2 थर मुड़ी किए जदि कौन जे विदेश को गला मंत्र श्लोक करी काकू झड़ाझड़ी करछे मते विष्णुरागम निमिष मोसे अक्षाकृत पापणी गंगण कौपिननि परिधाय चर्म करेण संपूर्ण धावति दृष्पाविष्टिंगत सकंभृद सर्पपद भूतले कृति विस्फोरित यहान तपक ऋण हर पातुव 231 थिल्ली पाकरे किंतु जो ब्राह्मण घरे मु रही से बापा मते कहले बाबू जीवन रे गोटे सत्य कथा मु कहबी ध्यान से सुन मते कहले से बाबा को धन्यवाद दिए कुरान पढ़िले नीति कहंतु कुरान पढ़िले नीति गीता पढ़िले भक्ति बाइबल सुनिले मुक्ति हालेलुया हालेलुया हे ब्राह्मण मते शिक्षा देइछन्ति से ब्राह्मण मते कहिछन्ति कुरान पढ़िले नीति
যদি কোরআন পড়িব জগতর নীতি নীতি ସବୁ জানিব গীতা যদি পড়িব ভক্তি জানিব গচ্ছକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ ବାପାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ ପଥରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ गीता को एवढी लिखा जाए किया जीवी मो मंदिर किया पूजीवी पत्थर मो पाई मो बापा माँ चलंती ठाकुर कहीं मंदिर जीवी कहीं पत्थर पूजा करेंगे मो पाई बापा माँ होती चलंती ठाकुर गीता को एमती भक्तिर सहित लिखा जाए बापा मत कहले कुरान पढ़िले नीति गीता पढ़िले भक्ति मात्र बाइबल शुणिले पढ़ा दरकार नहीं शुणिले मुक्ति हालेलुया आपण जो बड़ी पाप रे थांतु ना जो बड़ी अधर्म रे थांतु ना जो बड़ी आपको दुष्चरित्र हो ना कहीं आपको केले विचारी जहां भी हो ना कहीं यीशु को वाक्य जेतरे भीतर प्रवेश करिवो मरे हुए सड़े हुए आदमी भी जिंदा निकलेगा हालेलुया से परमेश्वर को वाक्य आज मते परिवर्तित करिछि कोटि कोटि टंकार मालिक मोहि धन सब विषय परित्याग करी आज मु जुआड़े जाके पाया कुकुर कहउछन्ते खाइबा को मिलुनी तो बक बक होउची बोले कहउछन्ते प्रभु के लिए से परिवार बड़ी आसी मंदरे बांधी जाई मंद अभ्यास मोर थिला मंद सांग साथी मान सहित थिले समस्त विषय गुड़ा मते बांधी के रखे थिला जदि आपण मंदरे बांधी थिले जीसु ख्रीष्ट पुरी रे आसिले कहले आपण माने हां एई थिबो बाइबल जदि जानि नथिबे बाइबल जदि सुनि नथिबे पवित्र वाक्य जदि सुनि नथिबे नामधारी ख्रिस्टियन हेथिबे उपरुपुरिया क्रिश्चियन देखानिया क्रिश्चियन नुआ वर्षर क्रिश्चियन नुआ ड्रेस क्रिश्चियन नामकरण क्रिश्चियन जदि हेइथिबे किछि लाभ नै जानि पारिबेन काली जीसु तो गुणपुर रे 5 जण सांग सहित बोली थिले कहले हां कहले बाइबल हमको स्पष्ट कहे जीसु ख्रीष्ट निजे कहले देखो एठारे बा सेठारे बोली जेबे लोके कहिबे ताले तुमे माने ता विश्वास करिवो नाही लेखा जाईछि देखो सेठारे किबा एठारे बोली लोके जेबे तुम मान को कहिबे किंतु तुमे माने जाओ नाही किबा सम्मान करो पश्चातगामी हो नाही कहबा कि हालेलुया कहबा कि आमेन जोर करो आमेन पश्चातगामी बार नाही we are well educated through Bible ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଜାଣିଅଛୁ ଏହା ପରେ କଣ ଘଟିବ ବାଇବେଲ କହେ ଜଗତର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ପରେ କଣ ହବ ବାଇବେଲ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ପଡ଼ିବେ 666 ନମ୍ବର ଆସିବ what do mean 666 666 जना पड़े समय सब कहिबो बाइबल हमको स्पष्ट प्रांजल पवित्र हमको समस्त विषय बुझाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जोर में हालेलुया मंदरु रक्षा पाइबा कहबा मंदरु रक्षा पाइबा नामधारी क्रिश्चियन हेबा नाही कोन जोर नामधारी क्रिश्चियन हेबा नाही যদি খ্রিস্টিয়ান হইছো কোন যদি খ্রিস্টিয়ান হইছো যদি যিশুଙ୍କୁ জানিছো ভলরে চাখিবা যিশু নাম যে ভাব ଅଛି কেবল বিশ্বাসী সিনা জানুছি যিশু নাম যে ভাব ଅଛି অমৃত নির্ঝর পরে ঝরা ঝরা অমৃত নির্ঝর ছয়ে ঝরা ঝরা তোর কাম মধুর মিশ লাগুছি যিশু নাম বিশ্বাসী সিনা জানুছি যিশু নাম জীবন ଅଛି हालेलुया मते किए कहबो जीसु केमते लागुची माने मु चाकिछि मु जानिछि
ଯୀଶୁ ନାମ ଯିଏ ପାବ ଯିଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି। ସାର୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇଲେ? ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ 19,000 ଦରମା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 17ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର 17ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ବୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗର୍ଭବତୀ ମାର ଯତ୍ନ, HIV ଏଡ୍ସ ରୋଗର ବିଷୟ, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ଦିଏ, କଇଁଚ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି। DRDA ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲି। ଭଲ ଦରମା ମୋର ଥିଲା। ମା ମାନେ ଏ ମା ଇଆଡେ ନା ନନା ଇଆଡେ ନା ନାନୀ ତମେ କଥା ହୁଅନି। ଦେଖ ଭଲ ଦରମା ଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯତ୍ନ ବିଷୟ ଗାଁ ଗାଁ ପଚାରିଥିଲି। ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସାଧାରଣ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ, ଅରୁଚି ଲାଗଇ ତୃତୀୟ ମାସେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ନ ଇଚ୍ଛେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସଚେତନ କରୁଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ବାପା ଯିଏ ବଳରାମ ପଣ୍ଡା ସେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭଲ ଦରମା ମିଳିଥିଲା, ଭଲ ପଇସା, 19,000 ଦରମା, 19,000 ଦରମା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି, ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଳିଲା ମତେ ସେତେ ମିଳୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଳିଲା ମତେ ସେତେ ମିଳୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥୁ କହିଲେ ମତେ ଏବେ ଥୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କଲେ ମତେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଳୁଥିଲା ମତେ ସେତେ ମିଳୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ପଚାର ଭିକାରୀ ନେଇକେ ଅଇଁଠା ଖିଆ। ଓ ମାତ୍ର ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛି କାହିଁକି ମୋର ନାମ ବି ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ମିଳିବ? ମାଡ଼ ମିଳିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାଡ଼ ମିଳିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚନା ପାଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧନ, ବାପା ମାର ସ୍ନେହ, ଗାଁ ପାଣି କାଠ ପାଛନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ, ଘୃଣା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ନା, ସେ ରକ୍ତକୁ ଥରେ believe to the Jesus, accept the blood of Jesus Christ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ମତେ ତୁମ ମୁଖେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ, କଣ କାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। जो परमेश्वर को विश्वास करे, जो परमेश्वर को भय करे, he is living God. Praise the Lord। तेणुकरी
ଏଠାରେ ସେଠାରେ କହିଲେ କଣ ଯାଅ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। କେତେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଲା। ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ 3ଟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି 1000-1200ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେମିତିକା ଲଭର ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦରକାର। 3ଟା ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଏ ଜଗତ ତ ନିବାସୀ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସିଏ ଏକମାତ୍ର ବର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତ୍ର ବର। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କନ୍ୟା ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ 30 ପାଇଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପୁଣିଟେ ଏଇ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। He is our lover. ସେ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଗଣ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସତୀ କନ୍ୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ 13ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ କନ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସତୀ କନ୍ୟା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବେଲ କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ଆକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତାକୁ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ନୋ ଚାନ୍ସ। ଆପଣ ପାପୀ ହେଲେ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆପଣ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆପଣ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ହେଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେଭଳି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ତୁ ୟାର ବସିଲା ମତେ ଲାଗିଗଲେ ଏଟା ହେବ, ତୁ ସେଟା ଛୁଇଁଦେଲେ ସେମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ ଏମିତି ହେବ। My God is holy God. যদি সে হোলি গড ମୁଁ ଯଦି ପାପୀ ଏ ପାପୀ ଯାଇକି ଏଟା ଯଦି ହୋଲି ଗଡ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟିକେ ଲାଗିଯିବେ ଟଚ୍ ହେଇଗଲେ ଏ ହୋଲି ମତେ ୟାର ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପବିତ୍ର ମତେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ସେପରି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରେ। ହଁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। କେମିତି ଆସିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ନ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। କହିବା କି ଆମେନ୍? ଜୋରେ କହିବା ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିବେ ଆମଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିବେ କହିବେ 24 ପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଦୟାକରି ଯଦି କାହା ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଛି ଦୟାକରି ପଢି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଭଏସ୍ ହଁ। କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରେ ଯେପରି ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେହିପରି ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିବେ, ସେ ବର କେମିତି ଆସିବେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବାହାଘର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମୁଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଜ୍ୟାକେଟଟା ସେମିତି ଥିବ, ସେପଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ, ଆଗ ସେଟା ବାଜିବ, ସେଟା ତୁରୀ ବାଜିବ, ଏଟା ଇଏ ଯିବ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସିବି, ମୁଁ କାରରେ ବସିକି ଆସିବି, ଧଳା କାରରେ ଆସିବି ନହେଲେ କଳା କାରରେ ବସିବି। କଳା କାର ନାହିଁ ନା ଧଳା କାରରେ ଆସିବି ଆଉ ମତେ ଏମିତି ବାଜା ଆଗପଟେ ବାଜୁଥିବ ସେମିତି ହଉଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ନେଇକି ତମେ ହୁଇସିଲ ମାରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ମାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ତଳେ ବାଣ ଫୁଟିବ। ବିବାହର ସବୁ ହୁଏ ନା ପ୍ଲାନିଂ। ସେତେବେଳେ ବର ଓହ୍ଲେଇଲେ ତଳେ ପାଦ ପକବୁ ବମଟା ହେବାର ଅଛି। ଷ୍ଟାଇଲ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ବି କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିବ? ଏପଟରୁ ସେପଟ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ,
ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ବିଜୁଳି ମାରିବ, ଲାଇଟ ସହିତ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି ଯେପରି ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେଇପରି ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆସିବେ ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ 25 କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଭଏସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଁ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉଠିକି ଗଲା ପରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। এই ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା এই ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ମା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କି? ନାତୁଣୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ତ? ହଁ, ମୋର ନାତୁଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼େ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ତ? କେତେ ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ହାତ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଯିବା। କେତେ ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। এই মাসে আমার জীবনে ভাই মানে স্বর্গ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଇଚ୍ଛା ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ହାତ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ଡାଉଟ ଅଛି। ଯିବା ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବେଲରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଭଲ ବି ଲାଗି ନପାରେ। ସେ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି। କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଛାଡିବାର ଅଛି। କଣ ଛାଡିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି ପରାକ୍ରମରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ପାଇଲେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। 26 ପଦ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ୱାଓ ସାର୍ ଗମାନସରେ ଆମର କହିଗଲେଣି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କେବଳ ମା ମାନେ ଆପଣ ବେଶୀ କହିଲେ, ବେଶୀ ଏପଟେ ଦେଖି କଥା ହେଲେ ଏବେ ପଡିଯିବେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସେପରି ଘଟିବ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା? ଜଳପ୍ଲାବନ। ତା ଭିତରେ ବି କେତେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ନା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନୋହ ତମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବନା। କଣ ବନା? ଡଙ୍ଗା। କୁହନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା। ଦୁଇ ଭାଷାରେ କଣ? ଡଙ୍ଗା ନା? ଓହୋ, ସେଟା କେମିତି ଡଙ୍ଗା ହେଲା? କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି କଚୁ ହେଲା? ଡଙ୍ଗା ପୂର୍ତ୍ତି ତାନେ ସିନା ତେରୁ, ତାପରେ ଡଟା ଗାଡ଼ି ଲୋକ ତାତେରୁ, पुंब गाड़ी लोग तातेरू, डाटा गाड़ी लोग तातेरू, नीला मोजा मोजा गाड़ी चालवाना जो, माइके नहीं पंगा बिना जो, ओरे हारे हारे, ओलो लो लो नाई, ओरे हारे हारे, ओलो लो लो नाई।
Hallelujah. What is we party ଆସିଥିଲା ମୋର? Praise the Lord. Ambassador Saki, Ambassador Ski, Side Amba Nawaz, Side Amba Saba. Tada dina tani ajulona tangedona gule dala uja. Hallelujah. 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 हमको गौरव हो ईश्वर को बात हमको कहे जे नोह को समय रे जे प्रकार घटी दिला नोह कहले ए नोह तने को डंगा निर्माण करो आ तुमे समस्त भीतर प्रवेश करो नोह को परमेश्वर आदेश देले डंगा जाकी से बनो गिंटा कटा बाड़े हाली आई गेला पर देखि समाचार दे ए भाई माने आसो वर्षा हबो 40 दिन 40 रात वर्षा हबो बुड़बो न जान आसो करे ए बुढ़ा पागड़ा आई गेला जे कहि लोक माने खाली डंगा निर्माण करना डंगा निर्माण कले टा बाड़े तापर संध्या बेला कहले ए बाबू माने पासरे बाबू परसरे बाबू 40 दिन 40 रात वर्षा हबो मुसळ धारारे वर्षा हबो जगत बुड़ी जीव आपण मरबे मु मरबी से दिन ए बुढ़ा मेंटल है আজি মধ্যে মণ্ডলীরে কোয়া যাচ্ছে তোরির শব্দ নৌঙ্গ বড়ি নৌঙ্গ দিনরে যে বড়ি আজি মধ্যে সে বড়ি মাইক্রোফোন কবুতর দাস মানে চালক বালক বক্তা গানକୁ ডাকিକି বাক্য দিয়া যাଉଛି মন পরিবর্তন কর মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ কর আস এই জাহাজ ভিতরে বস গির্জা ঘরে বস প্রার্থনারে বস উপবাসরে বস ডাক্তার আইলে 12 পাইবে চালকর কথা কিয়ে নহঙ্গ বলে যেমনি ঠিক বাবু ছাড়ে না পার্টি কে সেটা কোন আগে রাস্তা কথা খাই নিমুজি ধরে ওটো পার্টি কো চিরি গেলি দে হুতি বিকর গোবাতে মুরে কেউ দে যায় কি বাজা বাজা ঠিক বলুন বড়িয়া লাগলো খইনি মঞ্জি ধরি ওঠ পাটি কৌচিরি দিদে হতি সব কাটে গো চরি সব ভাই বন্ধু ভাই সব ভাই বন্ধু ভাই এই সরগর মাত সব কাটাই খইনি মঞ্জি ধরি ওঠ পাটি কো গেঞ্জি দে উঠিব স্বর্গ বাটে নিও কর পুরিয়া খাইলে খাও তো নাই পুরিয়া এমনি চেবে তবে প্রভু দেখে স্বর্গ বাটে প্রভু গর্ব নাই কইছে কি কোনা উঠি যে না তের রূপ করে এই সবু থাই শুনো বন্ধু ভাই স্বর্গর বাটে সবু পাই পারিব গীত গাইলা বেলে ও সালতনতি লিওয়ানা মনা গুগুবে এই সৌরা কে জন্য কি আছে সৌরা গমাঙ্গল পার্টি কে জন্য আছে সারমান গমাঙ্গল নাই মধ্যে গমাঙ্গল তাও উঠি হাতে দেখুন না মোর নাতি জোর হাতে দেখুন আর সৌরা কি নাই কোনে এপটে এড়ে হ্যাঁ ইয়াড়ে মোর ঝিও আছে দেখো ভালো চুপ Usaltamenti liwana mana pugube ake bina sana managalaganam Usaltamenti liwana mana pugube ake bina sana managalaganam Kanal kanyang laja amana karnala kanani kamela Usaltamenti liwana mana pugube उस्तादर देइछो प्रभु तुम गीत पाए उसालतनेति लिवा आमार ना बुगुबे तार अर्थ उस्तादर देइछो प्रभु तुम गीत पाए उस्तादर भाई माने कोन उस्तादर देइछो प्रभु तुम गीत पाए
ଓଷ୍ଟାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ ଓଷ୍ଠଧର ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ। ଯେ ଆଜିକାଲି ହଉନି ଓଷ୍ଟାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଖୋଇଲି ଗଞ୍ଜିବା ପାଇଁ कैसे होगा ଏମିତି ହେଲେ ନା ହବ କି ନା ପକଉଥିବ କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ପାପ ହେଉନାହିଁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବି ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଲୁଛି ପୁଡ଼ିଆ ବି ପକେଇଲେ ହବ ମଦ ବି ଟୋକେ ଟୋକେ ପକେଇଲେ ହବ ସ୍ୱାଦ ମତ ଯିବ ଏଟା ବି ହବ ସେଟା ବି ହବ ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଲେ କଣ ହବ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଓଷ୍ଟାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ କାନାଲ କାନ୍ୟାଙ୍ଗଲା ଜାଡୁ କାନ୍ୟାଙ୍ଗଲା ବିପଦ ଆସିଲେ କଷ୍ଟ ବି ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ତୁ ସତମ ଯିବି ନା କଷ୍ଟ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ବକୁଶ ବୋଇ ବୋଇ ହାଲେଲୁୟା ଇଆଡେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାର ମନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସଭାରେ ଯିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯିବା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଦସ୍ତର ଜୀବନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୀବନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ମନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇଦେବାର ଅଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଲାଇଫ ଯେଉଁମାନେ କୁହ ଓଷ୍ଟାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ ଜୋରେ କୁହ ଓଷ୍ଟାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୀତ ପାଇଁ ଗାଉଛନ୍ତି ସତ ଯେ ଓସ୍ତାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ଯେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓସ୍ତାଦର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପଡ଼ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗୋଡ଼ ହାଲେଲୁୟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି କାଲି ମୁଁ କହିସାରିଲି ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ତା ହାତରେ ଧରେଇଲେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ି ଦେଖିଛ ନା ଲଗା ଦେଖିଲା ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଇଆଡେ ଲଗାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ପିଚାଟା ନାଲି ଅଛି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପଛଆଡ଼େ ମାରିଲା ଆପଣ ମାନେ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖି ଠମଣାରେ ମାରିଲା ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ନା ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ନା ତାଠୁ ଶିଖଟି ଗୋଟା ଖରାପଟା ବାଛିବାର ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ି ବାଛି ତ ଯାଇକି ନାହିଁ ଇଆଡେ ଲଗାଇଲା ଛାଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ଦିଏ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ କୁହନ୍ତୁ ଜୋରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ ସୁସମାଚାର କୁହାଗଲା ଆସ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ ବୁଢ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା ଏ ଚାଳକ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ପ୍ରଚାରକ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବକ୍ତା କିଛି ଜାଣିନି ଏ ପାଷ୍ଟର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଝିଅ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଳିକା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେହି ଶୁଣିଲେ ଅଚାନକ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲାବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଲ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ पर्सनल टाइम क्वाइट टाइम जेतबे सिंगल अछंती प्रभुଙ୍କ सहित आपनकर गमनागमन केमिति ताहा के परीक्षा करंतु युवा माने युवती माने
ଚାଲିବାର କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଆମ କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପବିତ୍ର ବର୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। बोलने का तरीका बोली खेलिबे आपण माने धूम से खेलिबे हिट मारू मारू যদি ভুল হয়ে গেল বলে গঞ্জাম ভাষা পড়ে আসে। এই যার পেটটা সেবা আছে ଆମ ପାଟିର ଭାଷା ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଦସ୍ତର ଡୁବ ନଉଥିବ ଯାଉଥିବ ଗିର୍ଜା ନାଇଁ, ଦାନ ଦେଲେ କି ହେବ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ କି ହେବ, ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିଦେଲେ ସୟତ ଯିବ। ମୁଁ ଦଶମାସ ଦଉଛି, ମୁଁ ଦାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛି, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶୈତାନ ଶୋଇଥିବ। ଦାନ ଦେଲେ କି ହେବ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ କି ହେବ, ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିଦେଲେ ଶୈତାନ ଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ କଠିନ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଢିପାରିବା। ଆଉ ନୋଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିବ। ବାବୁ ଚୁଟି ଟିକେ ଠିକ ସେ କାଟରେ ବାପା, କାହିଁକି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଭଳି କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ, ଉପରେ 4ଟା ପାତ୍ରା ପତ୍ର ରଖିକି ତଳେ କାହିଁକି ଛାଞ୍ଚି ଦେଉଛୁ, ସୁନା मुंडा वोड़े टिके चांद रे बापा भोला टिके गोड़ा में आजकल का स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है। बाइबल कहे वर्तमान जुगर अनुरूपी जोरे बोलू, वर्तमान जुगर अनुरूपी हेई गला में मिस करियो, अनुरूपी हेई गला में मिस करियो। द्वितीय विवरणी पुस्तक 22 पर्व 5 पद दिखे मन पड़ला तो और चिंतार बाहर द्वितीय विवरणी 22 पर्व 5 पद दिखे पढ़ते तो 22:5 हां माइक्रोफोन टिके स्टार पढ़तो। द्वितीय विवरणी 22:5 समस्त बाइबल रखछन ना। जहा पुरुषर ताहा स्त्री पिंधिब नाही, जहा पुरुषर ता स्त्री पिंधिब नाही, कियो बा स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंधिब नाही, कियो बा स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंधिब नाही। कारण जे केही ताहा करे, कारण जे केही ताहा करे से सदा प्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କର घृणा योग्य अटे, सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କର घृणा योग्य अटे। कुंतु जहा पुरुषर ताहा स्त्री पिंधिब नाही, जहा स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंधिब नाही। एटा बाइबल कमेंट એટલે આજીકાલી અમારો ભો માને જીઓ માનकर ड्रेस से लोभो की बाइबल में पुरुषर पोशाक पुरुष पिंधिब, स्त्रीर पोशाक स्त्री पिंधिब। किंतु आजिकार डेट रे एमिति हेई गला जे स्त्री मानकर वेशभूषा पुरुष मानक पाखरे देखा जाय। आपण माने चूड़ी पिंधुले काचो हाथ रे कोन कोन ताकू चूड़ी 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 एगुडा को चूड़ी से माने जो पिंधु चंदे एडा देखि देखि तांको मुंड खराब। खाली से मन नहीं पिंधिबे कि आमे भी पिंधिबो बोले आजि गले बड़ा 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 लगे से माने भी चूड़ी पिंधि पको या और 4-5 प्रकार सूता धड़ा रंग करी तांकर चूड़ी सेटा बाइबल कहे कि जा पुरुषर पुरुष पिंधिबो। आपण माने कान रे स्टॉप जरा डायमंड प्रमोट पिंधुन देखी देखी ताको भी टेंशन। मुंबई गया था ये करके आया था जिपे से ना अपना रक्का मन पड़े कान रे भी पिंधुन। आपण माने पाउजी पिंधु पाउजी
সেটা দেখি দেখি লোভ পড়িগলা ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଳା କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା କେବେ ଗୋଡ ପାଖରେ ସୂତା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲେ ପୁରାନ୍ତି କରିବା ଆପଣ ମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ହାର ଏ ବେକରଟା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଟେନସନ ଆଜିକାଲି ବିଷ କଙ୍କାଳା ବ୍ଲେଡ ମରିଚ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ୟା ଲେଖାଯିବ ସ୍କର୍ପିଓ ଲେଖାଯିବ ବିଷ କଙ୍କଡା ଦେଖିଲେ ନା ସେ ବିଷ କଙ୍କଡା ମରିଚ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯାହା ପୁରୁଷର ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ଯେ କେହି ତାହା କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଧିକ ଆଶା ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ନୋଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସୁସମାଚାର ଚାଲୁଛି ବାବୁ ମଦ ପିଇବାରେ ବାପା ମଦ ପିଇବ ଅମିନ ଚାକିରି ମିଳିବ ଜମି ମାପେ ମାପେ ଚାଲେ ଗୋଟେ ମଧୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଜମି ମାପି ମାପି ଚାଲିଲା ତ ଚାଲିଲା ଛାଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ ଡ୍ରେନ୍ ତଳେ ବସିଲା ଡ୍ରେନ୍ ତଳେ ଶୋଇଛି एक्चुअली से ट्रेन का गोटे कुकुर जगह बेटा से कुकुर जगह रे ये सोई से कुकुर आसला सर ताई के फोन के नहीं अच्छा से बाहर बिगिस के भीतर सोई उठिबार बळ नाही फुकिला फुकिला से उठु नाही सेटा जगह सेटा कुकुर जगह जोर मुकुची जेते मुकुची से बुझी गई ना मार रे समझ गिरे मो कुकुर तो जोडी जाए चिन्ह रखे ना चिन्ह रखिले से फेरी पाइबो देखिला के तळे के उठने गोर टेकी दे ता मोर छाड़ दे के पी बेसे ना एमती पीले सेटा भी पीले मन परिवर्तन कर आज मंडली नष्ट से गोटे निशा द्रव्य आरंभ कला गिर्जा को जावाक भल लगे ना निशा द्रव्य आरंभ कला बापा को नमस्कार देवाक भल लगे ना निशा द्रव्य आरंभ कला मंडली लोक मान सम्मान दे पारिबो ना निशा द्रव्य आरंभ कला गिर्जा घर मुह को जावाक भल लगे ना निशा द्रव्य आरंभ कला गीत गाइबा भल लगे ना निशा द्रव्य आरंभ कला गाँव रहिबा भल लगे ना सांग साथी खट्टी बाहर रहिबा भल लगे मूल कारण लोगों समय जेभଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଦିନ ଲେଖାଯାଏ ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ ବିବାହ କରିବା ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ପୁଣି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କଲା विनाश आज तुरीर सफल जीशु ख्रीष्टर द्वितीय आगमन सन्निकट प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसुछंती मन परिवर्तन कर हृदय परिवर्तन कर पाप को छाड़ प्रभु को निकट को आस बारंबार कहले मध्य सुना जाऊ नाही हठात आसीबो साइन किना तुरी बाजिबो तुरी जने बाजी जीवो समस्त मंडली उठा दिए हमरो कंफर्ट जोन जदि हम रखि दिबी दुर्भागा लेखा जाए समस्त रही गले लेखा जाए पशु माने प्रवेश करे को माने जोरे कोंदो डंगारे को माने गले पशु माने गले यार बुद्धि नाही ज्ञान नाही अनएजुकेटेड गोटे दिन एबीसीडी जानि नाते
मूर्ख माने गले जहाज भीतर प्रवेश कले कि ज्ञानी माने कंफर्ट जोन थिबा लोक माने संस्था को चलेवा लोक माने मिशनरी भाव थिबा लोक माने प्रेरित होइथिबा लोक माने पालक होइथिबा लोक माने अभिषिक्त होइथिबा लोक माने यदि दंगारु बाहर पड़िले कि दुखर विषय पशु माने प्रवेश करे जो माने किछि जानते আজি আমি এড়ে বড় বড় সভা করছু দান দেউছু শিক্ষা দেউছু সবু কিছু করছু যদি আমি যদি রহিবা আমি যদি মিস করু हो पशु माने प्रवेश कले ज्ञानी माने रही गले प्रचार करितो गीतिकार म्यूजिक टीम पेंडाल रे बसिथिबा लोक जदि हम सब होइयो की दुर्भाग्य जो माने यीशु को विषय किछि जानि नांती आम आगे से माने जीवे सुनंतु माँ माने सुनंतु बापा माने ध्यान टिके दियंतु आमे वाक्य सुनछु सत आमे गिरजा को आसीछु सत माँ माने आमे गिरजा को आसीछु सत वाक्य सुनछु सत जदि विश्वास रे सुदृढ़ हवा नाही आमे जीवा पूर्वरु आज बाहर जो माने यीशु को जानी नांती अज्ञानी माने से माने शीघ्र प्रभु को निकट कहबे प्रभु ए शिक्षा त हमकु किए देई नथिले आमे जानि नथिलु बापा आमे जानिथिले त आमे आई सेति की कहले से माने रक्षा पाइके स्वर्ग राज्य से माने दे आपण आ मु दुख विषय हम जीवन को देखो 28 पद रे लोटंग समय मध्य से प्रकार घटिला लोके भोजन पान क्रय विक्रय वृक्षरोपण गृह निर्माण करिबार प्रभुत थिले आज केना बिका बेसी चर्च कंपटीशन बेसी आज हमर चर्च रे तांको चर्च घरे 3 महला बिल्डिंग हमरटा 4 महला करबा तांकर मंडल रे डीजे साउंड किनले आज हमर मंडल रे डल्बी साउंड किनबा डल्बी डीजे किनबा से मानकर सबारे निरंजन तुरकु डाकिले हमर बेले राजीव तन्ने को डाकिले ताकर बेले राजीव तन्ने को डाकिले हमें जितुनिमा राजीव तन्ने से परीक्षा बाबू कमांडो बाबू तब विशेष किना बिका परिवार रे प्रभु को प्रति प्रेम अच्छी तो जोर को हालेलुया जोर के कह हालेलुया जोर को हालेलुया ठीक है समस्त ठिया बा समस्या वाला जान दो सॉरी बहुत समय बसले ना समस्त ठिया लेकिन सोमरा गीत गाइबा लोके भोजन पान क्रय विक्रय वृक्षरोपण और गृह निर्माण करिबारे प्रभु तो थिले लोट बाहरी जीवा दिन आकाशरु अग्नि और गंधक वृष्टि समस्त को विनाश कला एक भयंकर विषय मनुष्य पुत्र प्रकाशित हवा दिन सेही प्रकार हेबो समस्त को सेही प्रकार हेबो सेही प्रकार हेबो सदम एडी बड़ पाप हो जाइतिला जे सदम कोन ला जानती लोटन को परिवार दुई जन कोणिया आसिले ध्यान से सुनंतु लोटन को परिवार रे दुई जन दूत पुरुष माने आसिले सदम रे थिबा लोक माने एबडी भ्रष्ट थिले जे से लोटन को कहले लोट तम घरे जो आज दुई जन आसिले से मान को हमको दियो कौन करिवो हमें से मान को ऊपर उपगत हेबा बोली बाइबल कहले उपगत हेबा
পুরুষ পুরুষ সহিত সম্পর্ক ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ଥାଏ ସେଭଳି ସେ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପଗତ ହେବା ଏକ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ଲୋଟ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ଘରେ ଦିଟା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଦିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏ ମୋର କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ମୋର ଦିଟା ଯୁବତୀ ଝିଅ ଦେବେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ନାହିଁ ଆମକୁ ପୁଅ ଦରକାର आज इंडियन गवर्नमेंट मध्य वर्तमान स्वीकृति कही देछि पुरुष पुरुष को विवाह करि पारिबो झियो झियो को विवाह करि पारिबो कि आश्चर्यर विषय कि दुखदायक विषय लोटंक समय जे प्रकार आज मध्य सेही प्रकार परमेश्वर को क्रोध जन्माऊँ रगौचु आम जो कार्य गुड़ाक करूँ जो द्वारा आज मंडली पर ईश्वर को क्रोध मनुष्य जाति पर ईश्वर को क्रोध आसुअछि ईश्वर को वाक्य करे से दिन जे छात ऊपर थिबो से घर भीतर थिबा अपना जिनस पत्र घेनिबा पई लाइन आसुछि मंडली जदि प्रभु लोक मैंने आप बड़े बड़ हो छात उपर अच्छा किछि किछि पाइबा पछकु जावा नहीं पछकु जाइबा नहीं लेखा जो माने छात उपर अछंती से माने साधारण लाभ पाइबा साधारण विषय किछि लाभ पाइबा से लाभ पाई आउरी परमेश्वर को परित्याग न करंतु उच्चर अछंती प्रेज द लॉर्ड से आउरी उद्धव देखिबा लेखा जो माने क्षेत्र रे थिबे भाई माने जो माने फील्ड रे अछंती लेखा अछि जो माने क्षेत्र रे थिबे से माने आउरी बाउरी न जानतु सेवा कार्य को जो दिन आसिले 19,000 दरमा छाड़ी के आसिले सेवा कार्य आसला बेले मत स्टार्टिंग सेवा कार्य 1800 टंका देले मो सहित मो भाई निकोदिमस भाई भी अछंती सेम आमे गोटे बैच 1800 टंका रे सेवा कार्य आरंभ करतु 19,000 दरमा छाड़िला परे 1800 संध्या बेले मते आसी पचारले बाबू कौन करूचो हे मते छाड़ी देलो जे ब्राह्मण मते रखिथिला से ब्राह्मण मते कहला बाबू केते टका पाउचू एबे तो देखिए तो 20 22 देइथिबो तो सेति भाई मते छाड़ी देलु मु कहले नाही 20 22 नो मु 1800 पाउची बोले पागल आइ गेलो मु तो पागल बोली कभी पैसा पई तू झुरी मरिबा लोक एमिति हेबा लोक तू पुनी कहबो मते किए जे 1800 देले तू काम करबो ईश्वर को प्रेम बाध्य करू मूल्य लेखिबा को पड़ू नहीं प्रभु मते जोटी रखिछन जाउछु पछ को जीवा पाई इच्छा नहीं आ पछ को नहीं जदी छात ऊपर प्रभु रखिछो उच्च रे रखिछो आ निचस्थ विषय पई ध्यान देबा दियो ना पालक होइछन्ती बेस्ट पालक हवा प्रचारक होइछु बेस्ट प्रचारक हवा मिशनरी होइछु बेस्ट मिशनरी हवा विश्वासी बनिछु बेस्ट विश्वासी बनिबा गीतकार प्रभु देइछन्ती सुंदर गीत प्रभु को पाई गाइबा बाजा प्रभु देइछन्ती प्रभु को पाई बजाई को देइबा बाइबल पढ़िबार गिफ्ट प्रभु देइछन्ती बाइबल कंटिन्यू पढ़िबा सुना पद कहिबार प्रभु दान देइछन्ती सुना पद डेली कहिबा पछ को देखिबा नै सानो जिनस पाई एडी की जिनस पाई पछ को जीवा नै जे क्षेत्र अछि से घर को गौरी न जाऊ जाके फील्ड प्रभु देइछन्ती से फील्ड रे अनेक आत्मा गुडा करछन्ती से आत्मा गुडा को सुरक्षा दियंतु छोटो छोटो बिजनेस पाई छोटो छोटो कार्य पाई पछ को जीवा नै पैसा पाई हमें स्वर्गराज हमें मिस न करू ईश्वर को हाथ रे खुला अछि लोक लिखित समाचार तर 3 प्रभुतार सफलता लोक लिखित समाचार तर 3 प्रभुतार सफलता चलो
आपणा खड़ा उत्तम रूपे परिष्कार करबा निमंते निज अमार गहम संग्रह कर रखा निमंते ताहांको हाथ रे कुल्ला अछि। କିନ୍ତୁ ଅଗାଡି बस ना बस बस ताहांको हाथ रे कोन अछि ଖୋଲା हेछि ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ताहांको हाथ रे मां माने पछपटे मां माने कोंतु ताहांको हाथ रे कोन अछि कुल्ला अछि कोंतु कुल्ला हेछि हेछि ना हेछि हेछि କଲ୍ କର ताहांको हाथ रे एमती ना कुल्ला एमती ना कि लोकल हल गादे सेछि हेछि रे कोन अछि प्रांगा अछि कोन अछि कोंतु प्रांगा चाउल तो हां हेछि रे प्रांगा अछि आमे सब प्रांगा हेछि का पाखर अछि यीशु को हाथ रे हेछि रो काम कोन अलगा करिवो केमति अलगा करिवो मां माने प्रांगा थिबो कोन जीवो कोन जीवो अगाड़ी हल्का हल्का कर हटा इसको हटा क्या बोले हटा ऊपर ऊपरिया ख्रिस्टियन नामधारी ख्रिस्टियन वर्षखिया ख्रिस्टियन इच्छा लगले गिरजा जीव इच्छा लगले प्रार्थना करिवो इच्छा लगले दान देव इच्छा लगले लोक सहित कथा हो इच्छा लगले काको नमस्कार देव इच्छा न लगले किछि करिवो ना सेमतिका ख्रिस्टियन ऊपर ऊपरिया ख्रिस्टियन प्रभु को हाथ रे कोन अछि ଖୋଲା ଅଛି एमती कले ଉଡ଼ିଯିବ पळेबो आउ केतेला ख्रिस्टियन अछन्ते धानुआ ख्रिस्टियन चाउल तो अछि से भितरे किछि किछि चाउल भितरे चोपा भी लागि छि ताको कोन कहबे हमरो सौरा भाषा आजाद कहउछ आजाद सर माने चाउल भितरे थिबो किंतु ऊपर चोपाटा लागे सेगुडा एमती कले जिबे कि एमती पाचले जीवो दिन जा कमती कले मध्य जीवन नाइ रे बापा हमर ओजन अछि कहबे आमे ए भितर बुझिबार नाइ प्रभुଙ୍କର କୁଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଓଜନିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମଧାରୀ ଆମେ ନାଉ ନାମଧାରୀ ଯାକ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ହେଲେ ଏଟା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଥିବାଟା ଭିତରେ ରହିବ ଚୋପା ଲାଗିଥିବ ଚାଉଳ ଭିତରେ ଭିତରଟା ଚାଉଳ ମାନେ ସେଟା ଚାଳକ କିନ୍ତୁ ଉପରଟା ଚୋପା ବୋଲି ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଭିତରେ ଚାଉଳ ସେଟା ପାଷ୍ଟର ऊपरटा चोपा सेटा एलआईसी एजेंट भीतरटा मिशनरी वक्ता प्रभुଙ୍କର दास भीतरटा धଳାଟା ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଚୋପା ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ବେପାର ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବେ ଭିତରେ ପଚାରି ଦେଇ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା କାଙ୍କର ଅଛି କି ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ଏ ଓଡିଆ ଯାକ ଗୋଟେ ବି କୁଣ୍ଡାରେ ରହିବେ ନା प्रभु जो दायित्व हमको देइछन्ती विश्वस्त होबाको पड़िबो किणा बिका ऊपर चोपा छड़ेबार अछि आपण न छड़ेले प्रभु भलो जणा एमान एमती कले तो जीवे नाही दिन जा एमती पाचुड़ीले भी से गोटे भी जीवे नाही ओजन नथिले भितर ही रहिबे बेदी रे गिरे खाइबे
पाप करिकी आसी बेटी रे बसे की पाप को गुड़ेइबार बेस्ट जगह होची बेटी बारे धूम पाप करियो एठी आसी माइक्रोफोन धरी प्रभु को प्रेम करो ना ना प्रभु को लोक लुचेई दबु केते महान काल सदृश एमिति जदि गलु नाही एमिति करबे एमिति पाचुड़ी गला नाही ए चाउल আছে কোন ধান দিব কি কোন করবে মা মানে খাও সেমতি চাউল রান্ধি খাই দেবা কইব কি কোন করব বুলাই দেব না তুলা দিকে বুলাই দেখি সেকে সেকে দেখা যা সেকে সেকে দেখা যা সব বুঝে তো ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ଜଣା ନଥିବ ବାରୁନ ଦେଖାଯାଉ ବାହାରିବ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଦିଆ ଯୋଉ ଧାନୁଆ ଯାକ ଦି ତିନିଟା ଯଦି ହବ ଏମିତି ରଖିବ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଥିବ ନେଇକି ଆସିବ ପାରମଣି ଧରିବେ ତଳେ ସେ କୁଟୁଣା ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଆଉ କେତେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେଜ ଯିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେଜ ଯିବେ ନାହିଁ କେତେ କେତେଟା ସାନ ସାନ ଗୁଡି ଯାକ ଅଛି ଧଳା ଧଳା କଳା କଳା ଗୁଡି ଥିବ ଏମିତି କଲେଜ ଯିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେଜ ବି ଯିବେ ନାହିଁ ଯିବେ ଏ ଭିତରେ କୁଲା ଭିତରେ ଯା ରହିବେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ପାପ ଦେଖାଯାଉନି ଆମର ଦୋଷ କିଛି ଦେଖାଉନି ଆମର ଅଧର୍ମ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ତ ବେଦରେ ଅଛୁ ନା କେତେ ଅଛୁ ନା ଏମିତି କଲେ ଯଦି ଯାଉନ ଏମିତି କଲେ ଯାଉନ ମା ମାନେ ଏମିତି ଲୁଆଣ ଏମିତି କରିଦେବ ଯେତିକି କଳା ଗୋଳି ଯେତିକି ଧଳା ଗୋଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଳି ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୋଲା ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବଡ ବଡ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି କିଛି ମେଲୁ ନାହିଁ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଭାଇ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ତରେ ନ ବଦଳିଲେ ଅନ୍ତରେ ନ ବଦଳିଲେ ସରରେ ନ ପାରୁନାଇ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଭାଇ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ବେଶ ବଦଳିକି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି ମନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସତ କଣ ମନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ପାପ ନାହିଁ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ମୋର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମୋର କରିଥିବା ଅପରାଧ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୋଲା ଅଛି ବଛା ଯିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେଇ ରାତ୍ରିରେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଦୌଡ଼ିଲେ ସତ ଗୋଟେ ଦିଗରେ गोटे लक्ष्य करी पर्वत को जाउछन्ते सत किंतु लोटकर स्त्री पछको टिके देखिला तार सोना तार टंका तार ऐश्वर्य ए समस्त देखिबा द्वारा ताको लोभ करी टिके पछको जतो देखुछन लवण स्तंभ जणे पार आउ जणे रहिगला आपनको स्त्री रहिछि बोली तो आपको पिला छुआ मैंने रही नहीं तो
प्रभु यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुଛନ୍ତି नोहଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ହେଇଥିଲା ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଭଳି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଆମେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନେକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବାର ଅଛି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉ। ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସେ ଛଡ଼ା ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତ? ସେ ଛଡ଼ା ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ ତ? ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଶେଷ ପଦ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦିଏ। ଶେଷ ପଦ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ, କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବେ। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଶବ ଘୃଣାର ବିଷୟ, ଶବ ଛାଡ଼ିଦେବାର ବିଷୟ, ଶବ ବିସର୍ଜନର ବିଷୟ, ଶବ ଗୋଟେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶାଗୁଣା ମାନେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଜଗତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମ, ସାରା ଜଗତ ଶବ ଭଳି, ଶବକୁ ଯେମିତି ଘୃଣା କରାଯାଏ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଘୃଣା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କରେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସେଦିନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବେ। ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ନିଜ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ, ଯେ ନିଜର ବଡିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଆଜି ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ତାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ମେଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖୁମ୍ପୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଏ ଶାଗୁଣା ପରି ଦୁଷ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ କ୍ରୁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ବଡି ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ପାଛୋଟି ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ଯେଭଳି ରହୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କାଲି ଯେଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା,